Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo destinée aux élèves de la 3e année collégiale ayant toujours le manuel passerelle. Donc prenez vos livrets, page 32, je retiens. Complète par les mots suivants. Demande d'autorisation, expression. Donc, il existe différentes, bien sûr, expressions pour demander, accepter ou refuser une demande d'autorisation. Donc, نشرحوا بالعربية complète par les mots suivants. يعني أسمين باستعمال الكلمات التالية. Demande d'autorisation, طلب الإذن, expression هي تعابير. Donc, il existe différentes expressions. يعني هناك أو توجد تعابير مختلفة les expressions هما التعابير pour demander لطلب accepter يعني قبول أو الموافقة ou refuser أو رفض une demande d'autorisation يعني طلب الإذن. Donc complète par les mots suivants. C'est impossible, d'accord, c'est je me permets, volontiers, puis je regrette, c'est hors de question, je peux, formidable. إذا عندنا هذا الجدول عندنا l'expression pour demander une autorisation يعني تعابير لطلب الإذن et expression pour accorder une autorisation يعني تعابير قبول الإذن et finalement expression pour refuser une autorisation يعني تعابير عن رفض الإذن أو الترخيص. إذا غادي نحاولوا نشرحوهم. Donc les expressions pour demander une autorisation par exemple c'est je me permets يعني إذا سمحت لي أو إذا سمحت لنفسي. Permettez-moi de هي اسمحوا لي أن je vous demande de bien vouloir m'autoriser أطلب منك أن تأذن لي. Puis-je avoir votre autorisation يعني هل يمكنني الحصول على إذن منك. Est-il permis de هل يجوز أو هل مسموح لي. Est-il autorisé de هل يجوز أو هل هو مخول لي. Par exemple est-il permis de fumer ici. واش ممكن أنني نكمي هنا. إذا سالينا مع l'expression pour demander une autorisation غادي ندوزو الآن expression pour accorder une autorisation يعني تعابير قبول الإذن. Donc premièrement on a pourquoi pas يعني ولما لا أو لماذا لا علاش لا. Je veux bien أريد ذلك أو لا أمانع. J'accepte أنا موافق. D'accord يعني نفس الشيء موافق أو حسنا. Volontiers بكل سرور أو عن طيب خاطر. Avec plaisir avec grand plaisir يعني بكل سرور نفس الشيء أو برغبة. Tiens c'est une bonne idée يعني هذه فكرة جيدة أو رائعة. Donc super رائع et finalement formidable عظيم أو رائع أو مدهش. إذن هادو هما les expressions pour accorder une autorisation اللي عندنا في لو طابلو يعني تعابير قبول الإذن. دابا غادي ندوزو les expressions pour refuser une autorisation يعني تعابير عن رفض الإذن أو الترخيص. Premièrement je suis désolé أنا آسف أو أنا متأسف. C'est impossible هذا مستحيل أو لا يمكن أو لا أستطيع. Je ne peux pas نفس الشيء لا يمكنني أو لا أستطيع. Ce n'est pas possible يعني هذا غير ممكن. Regrette أنا آسف نفس الشيء. Je ne peux pas accepter ça يعني لا يمكنني قبول ذلك. C'est hors de question هذا مستحيل أو هذا أمر غير مطروح. J'ai le regret de يعني يؤسفني. Et finalement je suis dans le regret de أنا آسف لرفض أو آسف على. Donc غناخدو واحد لا سيتوياسيون. Un enfant demande d'autorisation de voyager seul يعني واحد الطفل غيطلب الإذن باش يسافر بوحدو. Énoncé mes parents puis-je voyager à Tanger tout seul. قال لهم واش ممكن أنني نسافر بوحدي لطنجة. Le père accepte d'accord mais faites attention ne parle à personne يعني قال ليه واخا
موافق يعني ولكن ما تهضر مع حتى شي واحد. لا مامون refuse الام رفضات. non c'est impossible tu es encore petit pour ça يعني قالت له راك باقي صغير على هذا الشيء يعني c'est impossible لا يمكن. Donc je retiens demander une autorisation, puis-je, permettez-moi, est-elle permis de. إذن هادو هما les expressions pour demander une autorisation. Accepter, ça veut dire les expressions pour accepter une autorisation. Oui, pourquoi pas, je veux bien. Refuser, ça veut dire les expressions pour refuser une autorisation. Je suis désolé, je ne peux pas. Pas question, c'est impossible. وراه ديجا شرحناهم. إذا هاد لي زيكسبرسيون راه ديجا شرحناهم بالتفصيل في الطابلو السابق.